ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। तो बाबा बोलছেন শুধু জ্ঞান যোগ করলে হবে না, কি চাই? ভূত তাড়াতে হবে। কি করতে হবে? চলন চরিত্র ভালো চাই। ভিতরে ভূত থাকবে তো অন্যদের ভূত কি করে তাড়াবো, তাই না? प्रश्न, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? আমরা সব সপুত বাচ্চা তো। তো বাবা বলছেন কোন নেশাতে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে। उत्तर, बाबा से हम डबल सिरताज, बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का बरसा ले रहे हैं। बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का बरसा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है। নিজেকে অনুভব করেন যে মাথায় ডবল তাজ থাকবে, আলোর তাজ থাকবে, আর হিরে রত্নের তাজ থাকবে, ডবল সির তাজ বিশ্বের মালিক হব, এই নেশা আছে। যদি সংকল্পেই নেই যে আমি ডবল সির তাজ রাজা হব, তাহলে জীবনে কোনো দিন হতে পারবো? বাচ্চাকে তো আগে ভাবতে হবে না যে আমি ফার্স্ট ডিভিশনে আসবো, তাই না? যদি সে ভাবেই না তাহলে তো জীবনে কোনো দিন আসবে না, তাই না? তো শুধু সংকল্পই করে বা কজন, যতই বাবা বলুক যে তুমি রাজা হবে, অমুক হবে, কিন্তু সত্যিকারে আমি রাজা হব এই নেশাতে কজন থাকে? যেই জন থাকে সেই রাজা হবে, তাই না? তো সংকল্পেও সাহস চাই, নেশা চাই, তবে তৈরি হয়ে যাব। তো বাবা বলছেন আজকে সারাদিন কোন নেশায় স্থায়ী থাকতে হবে, পার্মানেন্ট নেশা। কিসের নেশা? যে আমি ডবল সিরতাজ বিশ্বের মালিক হব। परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। কোনো ভূত যদি থাকে সে নেশা নেমে যাবে, থাকবে না। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते।
তো রিগার্ড মানে সম্মান, এইরকম বাচ্চারাই বাবার সম্মান রাখতে পারে না, তাই না? বেশিরভাগ ব্রহ্মকুমারীকে বদনাম কারা করে? যারা একটু এসেছে, নিয়মে চলতে পারেনি, কষ্ট হয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে, তাই না? তারাই বেশি বদনাম করে যে ওইখানে এরকম ওই রকম ওই রকম, তাই না? তো বাবার সম্মান তো রাখতেই পারলো না, ভগবান যা বলল করতেই পারলো না, উল্টে বদনামের ভাগী হলো, তাই না? अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। तो কেমন থাকতে হবে? মজবুত আছি তো, মহাবীর আছি না রাবণ পা নড়াবে আর নড়ছি? হ্যাঁ, মজবুত আছি তো, তাই না? गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ न सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। এটাতেও বাবা বলে দিল নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার। তো সকালে উঠে প্রথম কি মনে পড়লো? পাক্কা শিব বাবা গুড মর্নিং, নাকি আর কিছু মনে পড়লো? তারপরে মনে পড়লো যে বাবাকে গুড মর্নিং করতে হবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন क्योंकि परम पिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं, सूक्ष्म है देवताएं, वो तो सिर्फ 3 है, তাই না? কেননা বাবার কোনো চিত্রই নেই, তাই না? কোনো দেহ আকৃতি নেই, তাই জন্যে ইয়াদ করা একটু কঠিন মনে হয়। उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा, अब है परम पिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं? आत्मा। परम पिता परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं, लौकिक बाप को आत्मा परम पिता नहीं कह सकती। जब पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है, তাই না? দেহি যদি লৌকিক পিতা ইয়াদ করছি তো সেটা কার মধ্যে পড়ল? দেহধারী সম্বন্ধে ইয়াদ করছি। কিন্তু যদি আত্মা পারলৌকিক পিতাকে মনে করছে, আত্মার পিতাকে, তাহলে তখন আত্মা কোন স্থিতিতে আছে? দেহি অভিমানী স্থিতি। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है, वो फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा, वो अब आए हुए हैं। এই লৌকিক বাবা তো আছে, কিন্তু এখন পারলৌকিক বাবা এসেছে তার কর্তব্য করতে, এটা যেন इमर्ज रूपे থাকে, এটা যেন ভুলে না যায়। तो वो अब आए हुए हैं, आत्मा बुद्धि से जानती है, आत्मा में बुद्धि है ना, तो परम पिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा, उसको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो, जरूर जो पूछते हैं वो नॉलेजफुल हैं, तो जरूर टीचर ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गन से समझाती है। तो जे बाबार बाच्चा कोनो आत्मा के ज्ञान शोनाल, तो बाबा बोलছেন সে आत्मा আত্মিক স্থিতিতে আসলো, তবে তো নিজের অর্গানসের দ্বারা সেই সামনেওয়ালা আত্মাকে জ্ঞান শোনালো, তাই না? तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया है, परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए, তাই না? যারা মুরলি ক্লাস করায়, যারা
কোর্স করায়, যারা প্রদর্শনী বোঝায়, যারা লিফলেট বিলি করতে যায়, তাই না, সব যারা জ্ঞানের সেবা করে। বাবা বলছেন তারা তো প্রত্যক্ষ না, সামনে শো হচ্ছে, তাই না, যারা কোনো সেবাতেই যায় না, কে দেখছে ওকে, কিন্তু যারা সেবাতে যায়, তাই না, তারা তো প্রত্যক্ষ হচ্ছে না দুনিয়ার সামনে। তো বাবা বলছেন ওদের অবস্থা কেমন চাই? एकदम भालो अवस्था चाहिए, ताई ना। भल किसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए, ताई ना। शुधु ज्ञान जोग होले सेवाधारी होवा जाबे ना, सेवाधारी होते गेले व्यवहार कला चाहिए। 16 कला आछे ना, तो व्यवहार कला चाहिए। সবাইকে মিত্র বানানোর কলা আছে 16 কলার মধ্যে। তো সেটাও চাই যে যার কাছে আমি যাব সে যেন মন খুলে আমার কাছে ব্যবহারে আসতে পারে, তাই না, তার যেন বিশ্বাস হয় আমার উপরে, তবে তো মন খুলে সে বলতে পারবে, তাই না। তো ব্যবহার কলা চাই, মিত্র বানানোর কলা চাই, তবে সেবা হবে। तो दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा, তাই না। আর সেবা করতে গেলাম, কেউ তর্ক করলো আর আমি রেগে গেলাম, না হলে অহংকারে চলে আসলাম, তর্ক লাগিয়ে দিলাম, তাই না, ফিলিংসে চলে আসলাম, মুড খারাপ হয়ে গেল, তো দেহ অভিমান না, এরকম যদি সামনেওয়ালা দেখে তো সে তো প্রভাবিত হবে না, উল্টো ডিসসার্ভিস হয়ে যাবে, তাই না। তো বাবা বলছেন যারা সেবা করতে যাবে তারা এই ভূতেদের উপরে বিজয়ী হতে হবে, তাই না। तो यह बड़े बड़े भूत हैं, तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम हैं भूत निकालने वाले, वो अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। यह जो 5 विकारों रूपी भूत है, यह तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल न सके। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक, सर्व को सद्गति करने वाला एक, रावण से लिबरेट करने वाला भी एक, यह है बड़े भूत, ताई ना, भूत है ना। तो बाबा कहते रावण से लिबरेट कराने वाला भी है एक, यह है बड़े भूत। कहा भी जाता है इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। तो आज के की चेकिंग करबो कोन भूतटा आछे, क्रोध ना मोह ना अहंकार, माने देहेर आधारित अहंकार, रूप गुण धन संपत्ति पोस्ट पोजीशन, ताई ना। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परम पिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल वो क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं। हमारी बच्चियाँ आगे सब कुछ आकर बतलाती थी। तो देवतादेर कोन भाषा थाकबे, कोन भाषा थाकबे, देवनागरी माना हिंदी भाषा, शुद्ध हिंदी भाषा, ताई ना। 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहाँ की भाषा देखकर सुनाए। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान पूज्य से पुजारी बना है।
তাই না? এখন তমপ্রধান হয়ে গেছে ভারত, আবার शतप्रधान होते जाच्छे। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं, अंधश्रद्धा से पूजते हैं, তাই না? কত দেবী দেবতা চিত্র সব অন্ধশ্রদ্ধা দিয়ে পুজো করছে। बायोग्राफी को जानते नहीं, हम सब एक्टर हैं, तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए, इसीलिए प्रश्नावली बनाई है। पोप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो यह विनाश की चीज़ें बंद करो, फिर तुम्हारा यह सब मानते क्यों नहीं हैं? तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी यह मानते क्यों नहीं हैं? बाबा बोलছেন পোপ হয় না, বিশপ, পোপ, সারা দুনিয়াতে তো খ্রিশ্চানদের রাজ্য না, সবাই দেখো ইংরেজি ভাষাকেই আসল ভাষা মনে করে, তাই না? তো চারিদিকে তো খ্রিশ্চান রাজ্য করছে, তো তাদের যে হেড আছে সে হচ্ছে পোপ। তো বাবা বলছেন ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, তুমি যখন বলো যে বম বানাবে না, কেন লোকের বিনাশ করছো? যিশু তো বলেছে যে সবাইকে ভালোবাসো, তাই না? তো বাবা বলছেন পোপকে জিজ্ঞেস করো তোমার কথা তাহলে এরা মানছে না কেন, আরও বম বানাচ্ছে কেন? कारण तुम नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं। কেননা কেউ বম বানানো থেকে আটকাতে পারবে না। কত নিয়ম কানুন বেরিয়েছে বিশ্বসভাতে, ইউনিসেফে, কিন্তু কোনো দেশ মানছে না। আন্ডারগ্রাউন্ডে, তাই না, রিমোটে সব বম বানানোর অফিস বানিয়ে রেখেছে, তাই না? গুপ্ততে সব বম বানাচ্ছে। তো বাবা বলছেন यह कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, यह ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं, তাই না? কেননা ওটাও ভগবানের ইচ্ছা আছে, তাই না? যে যদি বমই না হয় তাহলে সারা পৃথিবীর ভূখণ্ড কি করে এক ভারতখণ্ড হবে, তাই না? तो स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वो है गुप्त, जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, তাই না? এখন আমরাই হলাম সেই পাণ্ডব সেনা, ভগবানের প্রতি প্রীত বুদ্ধি সেনা, যে ভগবানের মতে চলছি। परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसीलिए स्क्रू को টাইট करना पड़ता है, তাই না? সব ধর্মে লেখা আছে, এমনকি খ্রিশ্চান ধর্মে, মুসলমান ধর্মে লেখা আছে লাস্টের সময়ে যখন কয়ামত হবে, যখন ভগবানের প্রহার হবে, তাই না? মানে দুনিয়ার উপরে সব পাপী আত্মাদের উপরে বিচার হবে, তখন আগে ঈশ্বরের দূত, তাই না, সব যত ভগবানকে ভালোবাসে সেই রকম মানুষজনের বাড়ির বাইরে ক্রস চিহ্ন লাগিয়ে আসবে। এবার যখন উপর থেকে ভগবান অনেক রকমের রোগ বেমারি ঢালবে, অনেক রকমের, তাই না, প্রহার ঢালবে, তখন এই ভগবানের প্রতি ডেডিকেটেড বাচ্চাগুলোর কোনো ক্ষতি হবে না, তাই না? এইসব বাইবেলেও লেখা, কোরআনেও লেখা, ওদের ভাষায় লেখা, তাই না? তাহলে সত্যিকারে তো আর কোনো এঞ্জেলস নেই বা কেউ গিয়ে ক্রস লাগিয়ে আসবে না, আসলে এটা তো কর্মফল, তাই না? ওদের ওখানে একটাই জিনিস ওটা মানে না, সেটা হচ্ছে পুনর্জন্ম আর কর্মফল। কর্মফল যে আমাকে চুক্তি করতে হয়, ওরা মানে যে লাস্ট কালে হবে, কবর থেকে বের করবে আর কর্মফলের বিচার করবে, ওই পর্যন্ত ফ্রি, যা খুশি করো, তাই তো? তো বাবা বলছেন परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसीलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए
कोयले डालते हैं, यह भी ज्ञान के कोयले हैं। परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उसको सलाम करने आएंगे, তাই না? এখন তো সব কত সব ইতিহাসে আছে না, যে মুসলিম আক্রমণকারী কত মন্দির, শিবের মন্দির ভেঙেছে, কত লুট করে নিয়েছে, তাই না? শিবের মন্দিরের উপরে কবর বানিয়েছে। কিন্তু লাস্টের সময় যখন জানতে পারবে যে এ তো আল্লাহর প্রতীক ছিল, তখন কত মন খারাপ হবে, তাই না? তখন নিজেকে কত পশ্চাতাপ করবে। তো বাবা বলছেন যে লাস্টের সময়ে সেলামি তো সবাইকে ভরতে হবে, কেন? সে হচ্ছে সবাইয়ের পিতা, আর তাদের পরিচয় তো ওদেরকে পেতেই হবে, তাই না? এই জন্মে ভগবানের পরিচয় না পেয়ে বিনাশ হয়ে যাবে, এটা তো হবে না। পরিচয় তো সবাইকে পেতে বাধ্য হতে হবে। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं, पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते। बाप को जानते नहीं, वो तो है गुप्त, उनको सिर्फ बच्चे जानते हैं और मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती, তাই না? বাবা এত সবাইয়ের উদ্ধার করতে এসেছে, দুনিয়াকে স্বর্গ বানাতে এসেছে, সবাইকে দেব শিশু বানাতে এসেছে, অথচ এইরকম বাবার প্রতি অনেক বাবার বাচ্চারা রিগার্ড রাখে না, সেই রকম ভগবানের কাজের প্রতি, যজ্ঞের প্রতি নিন্দা করে, বদনাম করে, তাই না? तो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। ঠিক বলছে বাবা, বাইরে গেলে নেশা ফুট হয়ে যায় না, নেশা থাকে যে আমি হব ডবল সিরতাজ, বিশ্বের মালিক হব, নেশা থাকবে তো? আজকে থাকবে তো না, আজকেও পার হয়ে যাবে বাইরে গেলে। হ্যাঁ, तो हम बाबा से डबल सिरताज का बरसा क्यों नहीं लेंगे? বাবা বলছে আমি তো বলছি আমি তোমাকে স্বর্গেরও রাজা বানাতে পারি, তুমি পুরুষার্থ করো, তো কেন তুমি সংকল্প করছো না যে আমি এটা হতে পারি? এই সংকল্পে কেন তুমি পুরুষার্থ করার লক্ষ্য রাখছো না, তাই না? বাবার কাছে সে সিটও আছে, বাবা বলছে সেগুলোও আমি দিতে পারি, শুধু ফার্স্ট আর সেকেন্ডটাই তো ফিক্স আছে, ফার্স্ট মহারাজা মহারানীই ফিক্স হয়েছে, বাদবাকি তো সব সিট এখন বুকিং হয়নি, তো কেন সংকল্প করছো না যে আমি সে সিটের অধিকারী হতে পারি? तो हम बाबा से डबल सिर ताज का बरसा क्यों नहीं लेंगे? यह है सपूत बच्चों का नशा। তো বাবা বলছেন যারা বাবার সুপুত্র বাচ্চা, যারা বাবার কোলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে গণেশের মতন, সেই নেশাতে থাকে যে আমি তো ডবল সিরতাজ হবই, তাই না? परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है, अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती हैं, कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं, তাই না? বাবা বলছেন পরীক্ষা তো আসবে জীবনে, কিন্তু মজবুত থাকতে হবে, তাই না? कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे, अंदर के झूठे हैं। বাবা বলছেন সব বাচ্চা এক সমান না, কেউ সত্যি কথা বলে আর কেউ সত্যি কথা বলে না, তাই না? মাউন্ট আবুর জন্যেও নাম লেখাতে আসে, তখনও অনেকেরা মিথ্যা বলে, তাই না? সেদিনই ভুল করেছে আর নাম লেখাতে চলে এসেছে, সব জেনে শুনে মানছেও না, তাই না? রিপোর্টও আমার কাছে চলে এসছে
তাও সে মানছে না, তাই না? তো ভাবো কই রকম মিথ্যা বলে। তো এরকম মিথ্যা বলে যদি মাউন্ট আবু যাই, তাহলে কিন্তু প্রাপ্তি কিচ্ছু হবে না, কিছুই হবে না, বুদ্ধি বিচলিত থাকবে, তাই না? মাউন্ট আবু তো তপস্বীদের যেতে হবে, তাই না? সব মাউন্ট আবু থেকে লেটার আসে না যে কৃপয়া সবই योगी बच्चों को भेजो, তাই না? जो भट्टियों में आते हैं, তাই না? যারা এখানে যোগ ভাট্টিতে আসে না, যোগ করে না, সে মাউন্ট আবু গিয়ে কি যোগ করবে, তাই না? মাউন্ট আবুও কি চায় যে সব যোগী আত্মারা আসুক, যাতে মাউন্ট আবুতেও যোগের ভাইব্রেশনটা ভালো থাকে। শুধু ধনের সহযোগ মাউন্ট আবু চায় না, কিন্তু কি চায়? যোগের ভাইব্রেশনের সহযোগ, তাই না? অনেকেরা মনে মনে ভাবে না যে যাব 1 মাস মাউন্ট আবুতে থাকবো, খুব ভালো ভাইব্রেশন পাবো। আমারও সংকল্প ছিল একবার যে বাবা মিলন হয়ে যাক, আমি 4-5 দিন পরে টিকিট কেটে আসবো, তাই না? তো মানে অসুখের বায়না করে, হসপিটালের বায়না করে 4-5 দিন থাকার ব্যবস্থা করে নিলাম। হ্যাঁ, তারপরে দেখছি যেই সব বাচ্চারা চলে গেছে, হ্যাঁ, আর কোনো কিছুতেই আর ভালো লাগছে না। তারপরে ভাবলাম কেন 4-5 দিন পরে টিকিট কেটেছি, আমার ইচ্ছে করছে এক্ষুনি চলে যাই, তাই না? একদমই ভাইব্রেশন আর ভাল লাগছে না, তাই না? ঠিকঠাক করে বাবা কামড়াতেও ভাইব্রেশন কখন হয়? যখন বাবার যোগিত আত্মা বাচ্চাগুলো ওখানে বসে বাবাকে আহ্বান করে, তাই না? ডায়মন্ড হলেরও ভাইব্রেশন কখন হয়? যখন সব যোগিত আত্মা বাচ্চা ওখানে বসে, তাই না? বাকি যখন কেউ থাকে না, ডায়মন্ড হল ভূতের বাড়ি মনে হয়, তাই না? ভয় করে ওখানে যোগ লাগা তো দূরের কথা, তাই না? তো ওই রকম ব্যাপার। ওই জন্যে আসলে ভাইব্রেশন চাই। তো সব মাউন্ট আবুতে কে যাবে? যারা যোগ ভাট্টি অ্যাটেন্ড করে, তাই না? যারা যোগই করতে আসে না, তাই না, মাউন্ট আবু থেকে বলে ওদেরকে পাঠাবে না, যোগী আত্মা চাই, তাই না? ওই জন্যে তো নিয়ম আছে না, 1 বছর ভালো করে যারা যোগ শিখে নিয়েছে, করতে পেরেছে, মন বুদ্ধি স্থির করে বাবার কাছে পৌঁছতে পারছে, তাই না, 5 স্বরূপ বুঝতে পেরেছে, ফিল করতে পারছে, তারাই মাউন্ট আবু যাবার অধিকারী, তাই না? আর যার বুদ্ধি ভটকাচ্ছে দুনিয়াতে, হ্যাঁ, তারা ওখানে গেলে সেখানেও বুদ্ধি ভটকাবে, মাউন্ট আবুর ভাইব্রেশনটা খারাপ করবে, তাই না? তো कोई बाहर के सच्चे अंदर के झूठे हैं, তুফান বহুতों को आता है, তাই না? মায়ার তুফান আসতেই পারে, তাই না? যুদ্ধ তো চলছেই, এখনো তো শুভ বিজয়া হয়নি, এখনো যুদ্ধ চলছে, পূর্ণ বিজয় হয়নি, কিন্তু কতটা হয়েছে সেটা তো সচ্চা সাফ থাকবো না। तो लिखते हैं बाबा, आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया, अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा आदत बढ़ती जाएगी, তাই না? একবার ভুল করলাম, লুকিয়ে রাখলাম, তো কি হবে? ভুল আবার হবে, আবার হবে, আবার হবে, ভুল বাড়তে থাকবে, বাড়তে থাকবে, একদিন গাছ হয়ে যাবে। এবার যখন গাছ হয় ডালপালা বেরোবে, আর ঢাকা রাখা যাবে, সবাই জানতে পারবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন একবার ভুল হয়েছে, ওখানেই গাছটাকে তুলে ফেলে দাও, তাই না? অঙ্কুর যদি ডালপালা বেরিয়ে বড় হয়ে যায়, আর সে গাছ তোলা সম্ভব হবে না, সে গাছ আমাকেই এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে চলে যাবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন आखिर गिर पड़ेंगे, बाबा की बच्चों में उम्मीदें तो रहती है ना, তাই না? ভগবানেরও আশা, মা বাবার যেরকম বাচ্চাদের উপরে উম্মিদ থাকে, আশা থাকে যে আমার এই বাচ্চাটা বড় হয় খুব ভালো হবে, তাই না? তো সেরকম ভগবানেরও আশা
যে আমার এই বাচ্চাগুলো কি হবে, ডায়মন্ড হবে, তাই না? সবাইকে আলো দেনেওয়ালা হবে। কালকেই বাবা বলেছিল না, অন্ধকারের দ্বারা প্রভাবিত হনেওয়ালা না, উল্টো অন্ধকারকে দূরে সরানোওয়ালা হবে, তাই না? तो थोड़ी ग्रहचारी होती है, वो उतर जाती है, তাই না? যেরকম অ্যাস্ট্রোলজার কাছে যাবে তো বলবে না এই দশা ওই দশা, এটাতে শরীরের ক্ষতি, এটাতে ধনের ক্ষতি, এটাতে চরিত্রের ক্ষতি, সব থাকে না, কোন গ্রহ আসলে কি ক্ষতি হবে। তো বাবা বলছেন ওই রকম বাচ্চাদেরও গ্রহদশা আসে। গ্রহদশা মানে আগের জন্মের কর্মের অভিশাপগুলো ফলে। যখন অভিশাপগুলো ফলে, সব গ্রহদশা খারাপ হয় না, কিছু কিছু ভালো হয়, সেগুলো আগের জন্মের জমা পুণ্য বল হয়, সেগুলো আবার আরও ভালো উপরে তুলে দেয়। আবার কখনো কখনো অভিশাপ ফলে, তখন যত চেষ্টা করবে উপরে উঠতে পারবে না, নিচে নামতেই থাকবে, পড়তেই থাকবে, তাই না? কিন্তু যতবার পড়বো অতবার আরও বাবাকে ইয়াদ করে আরও স্থিতি মজবুত বানাতে হবে। तो थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वो उतर जाती है। कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं বা গলা ঘুট जाता है, তাই না? তো বাবা বলছেন কারো কারো ভাড়াও থাকে, তাই না? অ্যাস্ট্রোলজাররা বলে না ওর এই সময়ে একটু গভীর গর্ত আছে জীবনে, মানে কিছু একটা বড় ধরনের হবে, তাই না? তো ওই রকম কারো কারো বড় ধরনেরও অভিশাপ থাকে, তখন মূর্ছিত হয়ে যায়, মায়া মূর্ছিত করে দেয়। जरूर कोई अवज्ञा करते हैं, हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तब ही सचखंड के मालिक बनेंगे। नाम হচ্ছে কি সত্যযুগ, তো 100% ট্রুথ। তো যে সচ্চা সাফ বাবার কাছে, সেই তো সত্যযুগের অধিকারী হবে। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं, वो सर्व का सद्गति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो? नहीं जानते तो वर्षा मिल न सके, पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली को जानते हो? তাই না? গীতার ভগবান এসেছিল দাপরে, উদ্ধার করেছিল সবাই। বাবা বলছেন এখন কানেকশন আছে গীতার ভগবানের সঙ্গে, কলিযুগে উদ্ধার পাবে কি করে? সে তো দাপর যুগের কাণ্ড, সে তো অতীত হয়ে গেছে, এখন উদ্ধার পাবে কি করে? তার জন্যে তো গীতার ভগবানের সঙ্গে কানেকশন থাকা চাই, কন্ট্যাক্ট থাকা চাই, তাই না? तो जिसका नाम सरस्वती है वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह है जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा, नॉलेज देने वाला तो वो ठहरा। अब यह प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है? उनको धनलक्ष्मी भी कहते हैं, तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। यह ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं। तो आगे होते হবে সরস্বতী, জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী, তারপরে হবে রাজরাজেশ্বরী, লক্ষ্মী হবে, তাই না? तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब यह है संगम कुंभ, उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है, भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें রাত দিন কা ফর্ক है, তাই না? তো যেখানে সঙ্গম হয় সেখানে কুম্ভ মেলা হয়। তো বাবা বলছেন সেখানে স্নান করার জন্যে সাধুদেরও কম্পিটিশন চলে যে কার দল বল আগে নামবে।
তার মানে সাধুরাও ভাবে, বড় বড় সাধুরা, মঠ মণ্ডলেশ্বর শঙ্করাচার্যরাও কম্পিটিশন চালায় যে কে আগে নামবে। তার মানে ওরাও নিজেকে অপবিত্র মনে করে, ওরাও নিজের মনের ভিতরে পাপের অনুভব করে, তবে তো ওরা পবিত্রতার জন্য গঙ্গা স্নান করতে চায়, তাই না? আর কখন স্নান করতে হবে? সঙ্গমে, তাই না? तो बाबा बोलছেন वो है पानी की नदी और सागर का मेला, यह है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं उनका मेला। बाबा बोलছেন ও হলো স্থূল यादगार, আর এখানে চলছে আসল, আর এরই यादगार রূপে ভক্তি মার্গ থেকে প্রচলিত হবে তখন, তাই না? यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? यह तो जानने की बातें हैं ना। तब तो पूछते हैं, इस माता पिता के ज्ञान से तुम राज राजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा। अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, अभी भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है। আর খুঁজতে যাব তীর্থগুলোতে ভগবানকে, যা বাবা মন বুঝে গেছে, তাই না? আর খুঁজতে যাব না। বাবা कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, তাই না? গীতার প্রথম জ্ঞান হলো আত্মিক স্থিতি। আত্মা অজর অমর অবিনাশী শক্তি। আত্মাকে অগ্নি জ্বালাতে পারবে না, বায়ু উড়াতে পারবে না, জল ভিজাতে পারবে না, অস্ত্র কাটতে পারবে না, এর অস্তিত্ব কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। এই স্থিতিতে আগে স্থিত হতে হবে, তবে গীতার এপিসোড শুরু হলো জীবনে, তাই না? তো আগে হলো অশরীরী ভব। तो आत्मा को ज्ञान मिला, अब आत्मा कहती है हमको वापिस जाना है बाबा के पास, फिर है प्रारब्ध, राजधानी स्थापना हो जाती है। कितनी समझने की बातें हैं, यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, তাই না? তারপরে হলো প্রারব্ধ, তাই না? এই যে বাড়ি গেছিলাম, বাড়িতে কর্ণ বলে সিরিয়াল চলছিল, মা বাবা দেখতো, তো বসে দেখছি, তো কর্ণের লাস্ট অবস্থা, ওর চাকা ডুবে গেছে আর কি সব হয়েছে, মানে লাস্ট অবস্থা, হ্যাঁ। তখন তারপরে মানে ওর কাছে অনেক ভালো ভালো শক্তি ছিল, হ্যাঁ। তো কর্ণ তারপরে কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছে যে আমার সঙ্গে এরকম কেন হলো, নাহলে আমিই বিজেতা হতাম, তাই না? তারপরে ঠিক ওই এপিসোডটাই দেখলাম, অত তো আর বুঝতে পারলাম না, আগের এপিসোড তো দেখিনি, তবে কৃষ্ণ ওকে সব এক একটা করে মনে করালো যে কেন রথের চাকা ডুবলো, কেন এইটা হলো, কেন সেই সময় তোমার বিজয়ী মানে ধনুতির মানে কাজে আসলো না, কেন হলো, কি অভিশাপ ছিল তোমার উপরে, শক্তি তো অনেক হাসিল করেছিলে কিন্তু এই অভিশাপ ছিল, এই কারণে লাস্টের সময়ে এই যা পরিস্থিতি আসলো, এটার চয়ন, এটার চয়েস তুমি নিজে করেছিলে, এটা তোমার প্রারব্ধ, এটা তোমার নিয়তি ছিল, আর নিয়তি কোনো ভগবান লেখে না, এটা এই অভিশাপগুলো তুমি নিজে কুড়িয়ে নিয়েছিলে নিজের জীবনে, তাই জন্যে এইরকম অবস্থায় তোমার মৃত্যু হলো, তাই না? তো কত সুন্দর করে বোঝালো, তাই না? এপিসোডটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো, একটাই দেখেছিলাম, যে এত সুন্দর মানে প্রারব্ধ প্রত্যেকটা যদিও বা আছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনেক গল্পও তারা দিয়েছে যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে কর্মফল প্রারব্ধ কিভাবে আমাদের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে, তাই না?
यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, তাই না? তো ভবিষ্য উঁচু হবে কি করে? প্রারব্ধ চাই, কর্মফল চাই। তো কর্মফল পেতে হলে কর্ম করতে হবে, শ্রেষ্ঠ কর্ম করব, তবে ভবিষ্য উঁচু হবে। नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। जैसे यह बाबा महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे बच्चे भी बने, তাই না? শিব বাবা তো প্রত্যেকটা বাচ্চাকে মহারাজা মহারানী सीटे देखते চায়, তাই না? परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। আমি যদি সংকল্প করতে পারছি না যে আমি এই পোস্টে যাব, তাহলে কেউ আমাকে, ভগবানও আমাকে সে পোস্টে নিতে পারবে না। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहाँ तो है सुख ही सुख। और जो राजा बनते हैं वो भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है, তাই না? মান্যতা আছে না, রাজস্থান, গুজরাট, পঞ্জাব, ইউপি, তাই না? ওরা মানে দান পুণ্য করলে আমাদের আগের জন্ম রাজার মতন জন্ম হবে, তাই না? শাহুকার জন্ম হবে। तो इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं, पंचायती राज्य है। तो कितने कमज़ोर बने हैं। बाबा कहते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते, তাই না? যদি মনে ঝড় তুফান চলছে, পেরে উঠছি না, তো বাবার বাড়িতে জানাও, তাই না? বুদ্ধি শান্ত হয়ে যাবে। আর যত চেপে রেখে রেখে ঘুরতে থাকবো অত কষ্ট হবে। तो बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देख राय बताएंगे। যখন খুব ঝড় তুফান আসছে, লেটার ধরে বসে যাও, বাবাকে সব চিঠি লেখো, দিয়ে জমা দাও। চিন্তা করো না, তোমার চিঠি কেউ পড়বে না। বাংলা তো দিদিরা পড়তে পারে না, হাতের লেখা তো আর ওই পড়া যায় না, তাই না? সে কেউ পড়বে না। আর কিচড়া কেউ কেন কেন নিতে যাবে, তাই না? ওই জন্যে কেউ পড়বে না, কিন্তু নিজের সব খারাপগুলো বেরিয়ে যাবে আর মাইন্ড একদম হালকা হয়ে যাবে। আর চিঠির শেষে সলিউশনও বাবা দিয়ে দেবে, না হলে পরের দিন মুরলিতেও দিয়ে দেবে, তাই না? तो लिखते नहीं हैं, न कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का यह हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए, তাই না? দুজন চারজন এক জায়গা থেকে আসছেন, তো একজন মায়ার বশীভূত হয়ে যাচ্ছে বা কোনো সমস্যায় পড়েছে, তো আরেকজন অন্তত খবর দাও, ওর তো বুদ্ধি ভটকে গেছে, অন্তত আরেকজন খবর দাও যাতে যদি কিছু উদ্ধার করা যায়। तो बाबा को तो समाचार देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। रात्रि क्लास। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं। आत्मार बाबा एसছে পড়াচ্ছে, রাজা হবার শিক্ষা দিচ্ছে, তাই না? पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का परिचय समझाते हैं। बाबा इसे पवित्र हो बनाए बुद्धि के, তাই না? হেল্প করে বাচ্চাকে, ওঠো তোমার অবস্থা থেকে, তমগুণী অবস্থা থেকে তুমি শতপ্রধানে এসো, বাবা মদত করে।
आपे ही समझ नहीं सकेंगे। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। यह भी अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं? घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं। तो देवी देवताদের রাজধানী থেকে আসবে যে পবিত্র হবে, তাই না? মানুষ আর দেবতার মধ্যে এইটুকুই তফাৎ, মানুষ পবিত্র না, আর দেবী দেবতার বুদ্ধি পর্যন্ত পবিত্র, শরীর তো পবিত্র বটে, তাই না? जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते हैं। यह राजाई के मालिक हैं। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। यह राजाई के लिए पुरुषार्थ है। सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सत्ययुगे राजा हवा वो तो सहज ना, पुरुषार्थ चाই, তাই না? তো त्रेता যুগের প্রজা, যারা সত্যযুগের প্রজা, তাই না, যারা রাজ পরিবার, যারা সত্যযুগের রাজ পরিবার, তারা হলো त्रेता যুগে গিয়ে রাজা হবে। আর যারা সত্যযুগের প্রজা তারা দাপর যুগে গিয়ে রাজ্যপদ পাবে, তাই না? আর যারা সত্যযুগের দাস দাসী তারা কলি যুগে গিয়ে রাজ্য পাবে। কেন সত্যযুগে দাস দাসী হয়েছে? কেন? মায়ার দাসই থেকে গেল, বিজয়ী হতে পারল না, কিন্তু পবিত্র তো হলোই লাস্টে, তাই না? ওই কারণে সে কলিযুগে গিয়ে বিকারি দুনিয়ার রাজা হবে, তাই না? কলিযুগেরও রাজাগুলোর কত মহিমা ছিল না। तो बाबा बोलছেন पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है। यह तो बच्चे जानते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान पियोर सोना बन जाएंगे, তাই না? তো বাবা বলছেন যে যত তাড়াতাড়ি বুদ্ধিকে পিওর শতপ্রধান খাঁটি সোনা বানাবে, তো কল্পে সে প্রথমে রাজা হবে। তারপরে যে তৈরি হবে সে পরে রাজা হবে, তারপরে যে তৈরি হবে সে পরে রাজা হবে। এবার পিওর সোনা কেউ নিজের থেকে তৈরি হলো তো শতযুগের রাজা হবে। আর যদি নিজের থেকে তৈরি হলো না, একটু ধর্মরাজের চোখ দেখতে হলো বা একটু ধর্মরাজের শাস্তি খেতে হলো, সে সত্যযুগের রাজা হবে না, তাই না? সে পরে পরে রাজা হবে। তে দাদা পর কলি नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। तो राजाई भी मिलेगी जैसे यहाँ कहते हैं भारत के हम मालिक हैं, তাই না? রাজাই তো পাবে, সব রাজা বাচ্চারাই রয়েছে, কিন্তু কোন যুগের? सत्ययुगे, ना त्रेता, ना दापर, ना कली। तो मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सतयुग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते हैं, बाप की याद से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं राम राज्य में होगा। এখানে যদি কর্মাতীত হয়ে গেলাম এই জন্মে, তাহলে আমাকে আর কলিযুগে জন্মাতে হবে না। এবার আমার সেই ইয়া তো সত্যযুগে জন্ম হবে, ইয়া বড় বড়দের কাছে জন্ম হবে ভগবানের অ্যাডভান্স কাজ করার জন্য, তাই না? কিন্তু সে আর দুঃখ অশান্তির দুনিয়া দেখবে না। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मन मना भव।
मध्याजी भव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम युग पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है। बेहद की बादशाही पाने के लिए तुम बात जानते हो, हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो কোন স্কুলে পড়ছি? যেখানে ভগবান রাজাদেরকে তৈরি করার স্কুল খুলেছে। এ কোনো সাধারণ স্কুলে বসে নাই, তাই না? नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। खुमारी चढ़ती है ना, बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को यह याद रहे, हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऊंचे ते ऊंच सतयुग के राजा रानी बनते हैं। राजयोग द्वारा राजाई मिलती है, उसमें पवित्रता सुख शांति सब है। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं, वो है ऊंचे ते ऊंच। आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट सभी की बैठक अपनी अपनी होगी। एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता। एक का पाठ दो से मिल नहीं सकता। बाप ने समझाया है, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है, তাই না? কারো রোল কারো সঙ্গে মেলে না, তাই না? কে বাবার কোন কাজ করার জন্যে জন্ম নিয়েছে সেটা তো এমনি ড্রামা ফিক্স আছে, তাই না? ওই জন্যে কারো পাঠকে দেখতে হবে না যে ও এইরকম কেন করে, ও ওইরকম কেন করে। যে যা করে করুক, আমাকে আমার রোল देखते হবে, সেটা যেন बेस्ट হয়, তাই না? तो ड्रामा के प्लेन अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। कोई राजा कोई रानी बनेंगे। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी, जो फिर माला बनेगी। ऊंच नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा। मरने के बाद समझा जाता है, आत्मा जाकर कर्मों अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से, তাই না? এবার এখান থেকে যদি পবিত্র হয়ে দেহ রাখি, তাহলে যে গর্ভে যাব পবিত্রতার বলে জন্মাবো, তাই না? সেখানে কোনো অপবিত্র জন্ম হবে না। সমস্ত অ্যাডভান্স পার্টির আত্মা, তাই না, তাদের পবিত্র জন্ম। तो बाबा बोले पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनकी ऐसी महिमा होगी। सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती, हर एक की मुरली भी अलग अलग। यह बना बनाया खेल है ना। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। তো বাচ্চাদের কর্মের উপরে ধ্যান আছে, যে কি কর্ম করছি, তার কি প্রারব্ধ হতে পারবে, কি নিয়তি, কি ভবিষ্যতে তৈরি করবে, তাই না? बाप या माँ जैसा करेंगे बच्चे सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता है महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती है। समझ सकते हैं कौन ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है। ऊंच पद पाने के लिए मन मना भव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। बच्चे समझते हैं यह गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप खुद आकर देते हैं, तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज देंगे। फिर मदार है धारणा पर, जो सुनते हो वो प्रैक्टिकल में आता रहे, তাই না? তো মন খুলে শুনতে হবে কি বলেছে বাবা আজকে, সেটা যেন আজকে প্র্যাকটিক্যাল ধারণাতে আসে।
है ना। तो डिफिकल्ट नहीं है बाप को याद करना और चक्र को जानना है, তাই না। মুরলিতে দেখবে বাবা কোনো একটা টপিকের উপরে বেশি করে বলে, তাই না। খুব বেশি হোমওয়ার্ক বাবা দেয় না, একটুখানি হোমওয়ার্ক দেয়, তাই না, যাতে বাচ্চা সারাদিন অ্যাটেনশন দিতে পারবে। यह है अंतिम जन्म की पढ़ाई जो पास करके नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। बाबा बोलছেন বেশি কঠিন মেহনতের পড়াই না, কিন্তু অন্তিম জন্মের পড়াই, মূল্যবান পড়াই, পড়তে হবে, তাই না। गायन है निश्चय में विजय, जो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा धारण करती है। आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है। तो যেদিন মুরলি মিস হবে মন ছটপট করে, তো শরীর ছটপট করে না, কে ছটপট করে, আত্মা ছটপট করে। বাবা কি বলে দিয়েছে আজকে শোনাই হলো না, তাই না। तो यह समझने की बातें हैं, बाप को याद करते हैं, फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया से सावधान रहना है, जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। तो सामने যতটা এগোবো অত খুশিতেও পারাতে থাকবো, আর অত তোমার প্রভাবও সবাই পাবে। যত ফুল ধারণ করবে ফুলের সুগন্ধও বেরোবে, তাই না। तो नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, अंदर बाहर साफ रहना है। अंदर बाहर साफ रहना है। सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है। सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है। कुछ भी छिपाना नहीं है, कुछ भी छिपाना नहीं है। বাবা বলছেন কোনো ভুল হয়ে গেল তো একদম কিচ্ছু লুকাবে না, সব লিখে বাবার কাছে জমা দাও। दूसरा, अब वापस जाना है। अब वापस जाना है, इसीलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अब वापस जाना है, इसीलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। चुप रहना है। কি বললো বাবা, এক তো আত্মা থাকবো, সবাইকে আত্মা দেখতে দেখতে যাব, মনে আছে না প্র্যাকটিস, চটি পড়বো আর আত্মা দেখতে দেখতে যাবা প্র্যাকটিস শুরু হবে। ঘরে ঢুকবো তো আত্মা দেখবো সবাইকে, আর কি করব, চুপ থাকবো। আজকে যে যা বলুক চুপ থাকবো। বরদান, তার মানে এটা নয় যে কেউ প্রশ্ন করলেও উত্তরই দেব না, তাহলে তো আবার ডিসসার্ভিস হয়ে যাবে। চুপ থাকবো মানে তর্কে যাব না, তাই না। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। उड़ती कला का अनुभव करने वाले, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव,
उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। यह विनाशी तन और धन, यह विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। मेरा नहीं, बाप को दे दिया। ना रेखेছি কাছে, দিয়ে দিয়েছি पक्का। पहला संकल्प ही यह किया, पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा। तो मालिक के आछे बाबा, सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं, इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है। তাই না? বাবা তো কিছুই নিল না, কিন্তু আমার বুদ্ধি উপরাম হয়ে গেল। इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। बाबा मालिक तो हल्का हो गया, ताई ना? तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते। তাই না? কোনো দায়িত্ব আছে, যদি আমাকে করতে হবে আমাকে করতে হবে তো মাথা ভার হয়ে যায়। আর বাবাকে দিয়ে দিলাম, বাবা তুমি করিয়ে নাও আমাকে দিয়ে, তো হালকা হয়ে গেল, তাই না? तो मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते, और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते, और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। तो দিয়ে দিয়েছি তো বাবার কাছে, ট্রাস্টি হয়ে গেছি তো, না বাকি আছে এখনো মেরা মেরা বোঝ সামাল করে রেখেছি। যদি থাকে আজকে বাবাকে দিয়ে পুরো পাক্কা ট্রাস্টি হয়ে যাবে। जब तक कोई हल्का नहीं बनते, जब तक कोई हल्का नहीं बनते, तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। जब तक कोई हल्का नहीं बनते, तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। तो बाबा रिजल्टও অ্যানাউন্স করে দিল, যতক্ষণ মেরা মেরা করবে উঁচু স্থিতিতে পৌঁছতে পারবে না। যতক্ষণে ট্রাস্টি হবে, কেয়ারটেকার হবে, আর সব বাবা মালিক মনে করবে, তখন উঁচু স্থিতির অধিকারী হবে। हल्का रहने वाले ही, हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा, हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। कि बोलो बाबा যারা ট্রাস্টি হবে, কেয়ারটেকার হবে, বাবা মালিক মনে করবে, তারা সব বোঝ থেকে হালকা অনুভব করবে, আর তাদের পুরুষার্থ, পুরুষার্থ অনেক রকম হয় না, চড়তি কলা হয়, বাবা বলছে সে কোন কলায় থাকবে? উড়তি কলা, তাই না? हल्का रहने में ही मजा है, हल्का रहने में ही मजा है। तो ब्राह्मण जीवन माने उड़ती कला, हालका अतीन्द्रिय सुखेर अधिकारी, ताई ना? तो देखो बाबा आज के कत भालो वरदान दिए दिल। स्लोगन, शक्तिशाली आत्मा वो है,
शक्तिशाली आत्मा वो है जिस पर काके बाबा शक्तिशाली आत्मा बोलबे। शक्तिशाली आत्मा के शक्तिशाली आत्मा वो है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके, তাই না? তো শক্তিশালী আত্মা সেই যে কোনো ব্যক্তি বা প্রকৃতির কোনো আপ ডাউনের দ্বারা প্রভাবিত হবে না, তাই না? বিশেষ করে সাধনার পথে না ব্যক্তির দেওয়া বাধা, না প্রকৃতির কোনো ঠান্ডা শীত গরম বৃষ্টি কোনো আপ ডাউন তার সাধনার পথে প্রভাবিত করতে না পারে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।